श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरन भव भय दारुण। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবোধ প্রণাম। আমরা কৃত্তিবাস রামায়ণের অরণ্য কাণ্ড কিষ্কিন্ধা কাণ্ডে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 536 থেকে কন্টিনিউ করছি। কৃত্তিবাস রামায়ণ কিষ্কিন্ধা কাণ্ডীয় শ্লোক নম্বর 536 অনওয়ার্ডস। সকল বানর গেল রাম বিদ্যমান, सुग्रीवेरो इंगिते बोलेन हनुमान। सुग्रीव को इंगित कर हनुमान जी, तुम्हार प्रसादे सुग्रीव हईल राजा, बांछा करे सुग्रीव तुम्हारे करे पूजा, पाइले तुम्हारो आज्ञा जाए अंतपुरे, अंतपुरे श्रीराम आईसे राजपुरे। श्रीराम बोलेन पुरे ना करी प्रवेश, বনবাস করিবারে পিতারও আদেশ। চতুর্দশ বৎসর ভ্রমিব বনে বন, নগরে কেমনে আমি করিব গমন। সুগ্রীবেরে শ্রীরাম বলেন লও ভার, রাজা হয়ে তুমি রাজ্য করো অধিকার। বালিকে মারিয়া বড় পাইলাম লাজ, এইবার অঙ্গদেরে করো যুবরাজ। মহাদেবী তারার করিও পুরস্কার, তাহার मंत्रणाय करियो व्यवहार। क्योंकि उनका मंत्रणा क्योंकि उनका आइडिया बहुत अच्छा था। मंत्रणा, उनका विचार तारा का बहुत सटीक था। आशिल श्रावण मास बरसा प्रवेश, शाखा मृग कटक थाकुक निज देश। सो अभी वर्षा आ गया, अभी कटक यानी सैन्य वैन्य अभी जहां है वही रहने दीजिए। शाखा मृगो, एनीबडी? बने बने भ्रमिया पाइले बड़ दुख, बरसाय किछु दिन करो राज्य सुख। ये राम जी सुग्रीव को बोल रहे हैं। यस इंद्राणी माता जी। বানর সৈন্য, শাখা মৃগ কটক হচ্ছে বানর সৈন্য। শাখা মৃগ সন্ধি বিচ্ছেদ করুন। শাখা মৃগ হরিণের দল, শাখা ব্রাঞ্চ, যেটা ব্রাঞ্চ হলো হরিণের দল। আর কটক, কটক মানে তো সে সৈন্য। তো শাখা মৃগর মানে কি? শাখা মৃগ লিখেছে বানর সৈন্য। কিন্তু শাখা মৃগ বানর কি? এর আগে এসেছিল, আগের দিনও এসেছিল, কালকেও এসেছিল শাখা মৃগ। ওকে, बोलून। बोले कि मृग के तरह बन बन तो इतने दिन तो भटके हो, अब कुछ दिन आकर के राज सुख करो। नहीं नहीं, अलग चीज बोल रहे हैं। शाखा मृग कटक थाकुक निजो देश, जहां है वहीं रहने दिया। अभी 4 मास वर्षा है, अभी सैन्य को हिलाई मत, ऐसे कुछ। ओके, বর্ষা গেলে ঘরে যে থাকিবে এক, তাহার করিব মিত্র সুমোচিত দণ্ড। हरे कृष्ण प्रभु, ये सभी जंतु जानवरों को और बोल रहे हैं कि सभी अपने अपने घर में रहेंगे, उसके बाद कुछ जो करना होगा हम वर्षा के बाद करेंगे। वर्षा गले थाके पे एक दंड, एक दंड, एनीबडी? माने यदि वर्षा चले जाए और फिर भी घर में रहे तो उनको समुचित दंड मिलेगा। वर्षा गले घरे जे থাকিবে एक दंड, क्या बोल रहे हैं? यस इंद्राणी माता जी, दंड মানে রামচরিত মানস যখন প্রভুজি পড়ছিলেন তখন বলেছিলেন যে চাতুর্মাস আমরা পালন করি, যেমন সেই রামচন্দ্র ওই সময় সীতাকে খোঁজে যাননি, 4 মাস ওখানে বসেছিলেন
যেহেতু মানে সেটার কথা হচ্ছে না, যেটা জিজ্ঞেস করছি কি অন্য কিছু বলছেন। 4 মাস ঠিক আছে রয়েছেন সেটা জানি। এখানে দণ্ড বলা তাকে এক দণ্ড, এক দণ্ডর অর্থ কি? সময় দণ্ড অর্থ মানে এক দণ্ড মানে সময়। সময়ের মানে ভাগটা জানি না, কিন্তু সময়েরকেই বলছে। यस गायत्री माता जी। प्रभु जी, मैंने बरसात चले जाने के बाद कोई भी एक दंड भी घर में रहेगा तो उसका हम समुचित दंड देंगे, ये तो बोला। তাহার করিব মিত্র তাহার সমুচিত करीब मित्र समुचित दंड, माने हे मित्र उसका माने समुचित दंड देंगे, ये तो बोला। ओके একটা হচ্ছে পানিশমেন্ট, ওই যে একটা হচ্ছে সময় বলছে আর পরেরটা হচ্ছে পানিশমেন্ট দেবো, সেটা বলছে। দণ্ড মানে পানিশমেন্ট। हाँ, एक माने एक Yes. दंड भी रहेगा, एक घड़ी भी रह जाएगा। শ্রীরামেরও আজ্ঞাতে সে গেল অন্তপুর, নানা বস্ত্র রত্ন দান করিল প্রচুর। সুগ্রীবে করিতে রাজা এলো রাজ্য খণ্ড, সিংহাসন বাহির করিল ছত্র দণ্ড। শুভক্ষণে সুগ্রীব বসিল সিংহাসনে, চারি ভিতে চামর ডুলায় কপিগণে। শ্রীরামেরও আজ্ঞা যেন পাষাণেরও রেখ, সাগরেরও জল তার করে অভিষেক। ছত্রদণ্ড দিল আর কিষ্কিন্ধা নগরী, অভিষেক করি দিল তারা কিশোরী। রাজপত্নী রাজা লবে ইহাতে কি দোষ, তারা পেয়ে সুগ্রীবের বড়ই সন্তোষ। শ্রীরামেরও অলঙ্ঘিত বচন প্রমাণে, অঙ্গদের অভিষেক করে অবসানে। বলি 52 एक बार बताइए। राजपत्नी राजा लबे इहाते की दोष, तारा पे सुग्रीवेर बड़ोई संतोष। हमको जो लगा कि इनके साथ विवाह हो गया। करिल अंगदे जुब राजपात्रगण, राम जय बोली डाके जत कपिगण। क्योंकि यहाँ सुग्रीव का पत्नी के बारे में कुछ तो बता ही नहीं जा रहा है कि उनको वापस लाया, मिला, एक्सेट्रा, कुछ बता ही नहीं जा रहा है। तो राजपत्नी के बारे में बताया गया कि जो राजपत्नी पहले थी या अभी भी है, और जो राजा बनेगा वो ले सकता है, इसमें कोई दोष नहीं है। तारा पे सुग्रीवेर बड़े संतोष। सीतार লাগিয়া রাম সদা মুহ্যমান, বরষা বঞ্চিতে যান গিরি মাল্যবান। गिरी माल्यवान, माल्यवान वो ऋषमुख पर्वत ही होगा क्या? दुई क्रोश, यस बोलिए। माल्यवन तो ऋषि राज मतलब भालुक थे ना, उनको ही बोला गया। माल्यवान, गिरी माल्यवान भालुक को बोला गया। मलयागिरी भी हो सकता है। दुई क्रोश अंतरे था केनो रघुबीर, যথা বহে পর্বতেতে সুগন্ধি সমীর। যা লেখা লিখে দিন যদি কেউ মনে থাকে। কি পর্বতে আরেকটা পর্বতের নাম, কিষ্কিন্ধার পাশে আরেকটা পর্বতের নাম। ভাল্লুক করতে গেলে ফালতু টাইম নষ্ট হবে। আমার মনে হয় যাদের যাদের মাথায় আইডিয়াস আসছে আপনার চ্যাট বক্সে লিখে দিন, সবচেয়ে ভালো। নালে এগিয়ে যাবো। ফালতু এই ছোট ছোট জিনিসের জন্য রেখে বসে টাইম নষ্ট করার কোনো দরকার নেই। দুই ক্রোশ অন্তরে থাকেন রঘুবীর, যথা বহে পর্বতেতে সুগন্ধি সমীর। বাসা করি থাকিবেন পর্বত শিখর, স্থানে স্থানে পর্বতের দিব্য সরোবর। নানাবিধ বৃক্ষেতে বিচিত্র ফুল ফল, धवल रजनी पुण्य चंद्र सुशीतल। जहाँ श्री रामचंद्र रह रहे हैं उस स्थान का वर्णन किया जा रहा है पहाड़ के ऊपर। रामेर सुखेर हेतु ना हईल किंचित, सीता सुखे श्रीराम वंचित। शयन भोजन तार किछु नाही माने, दिन जाए रोदनेते रात्रि जागरणे। रामचंद्र जी का अवस्था बताया जा रहा है सीता मैया के वियोग में। राज्य भोग सुग्रीवेरो 12 दिन,
রাত্রি দিন শ্রীরাম সীতার শোকে দিন, সুবর্ণ পালঙ্কে শোয়ে সুগ্রীব ভূপতি, তলে রামচন্দ্র করেন বসতি। দিব্য সুন্দরীতে সুগ্রীবের অভিলাষ, সীতা লাগে কান্দেন শ্রীরাম 4 মাস। কান্দিতে কান্দিতে রাম হলেন কাতর, তাহারে লক্ষণ দেন প্রবোধ উত্তর। তুমি বীর হও স্থির, ত্যাজ হো প্রমাদ, মহাপুরুষেরা হেন না করে বিষাদ। কাতর হইলে শোকে নিন্দা করে লোকে, শোকে বুদ্ধি নাশ হয় ক্ষিপ্ত হয় শোকে। শোকেতে আচ্ছন্ন হয় যে জন অজ্ঞান, শোক করো কেন জ্যেষ্ঠ হয়ে জ্ঞানবান। তুমি বীর কাম ক্রোধ কর পরাজয়, শোক স্থানে পরাভব তব কেন হয়। ক্ষান্ত হও রঘুবীর চিন্তা করো দূর, লঙ্কেশ্বর সহিত আনিব লঙ্কাপুর। আজ্ঞা করো বিজ্ঞ বড় সেবক লক্ষণে, জানকী উদ্ধার করি নাসিয়া রাবণে। কোন ছাড় লঙ্কা সে রাবণ কোন ছাড়, একা আমি করি জ্যেষ্ঠ সকল সংহার। কান্দিতে কান্দিতে গেল শেষ রাবণ মাস, রামের ক্রন্দনে গীত গায়ে কৃত্তিবাস। सीता विरहे श्री रामेर शोक कृष्ण प्रकाश। प्रभु जी, यहाँ पे ये कौन बोल रहा है ये सब राम जी को? लक्षण अच्छा, पहाड़े लक्षण देन प्रबोध उत्तर, कंसोलेशन दे रहे। ओके। सीता विरहे श्री रामेर शोक प्रकाश। अष्टमासेर नीर बड़ सकाले पोषे, मेघ संचरिया चारि सागर बरसे। अष्टमासेर नीर बर्षाकाले पोषे, अष्टमासेर नीर 8 महीना। एनीबॉडी 8 महीना कैसे हो गया? यस अशोक प्रभु। 4 महीना जो बरसात होती है प्रभु, तो इतना नीर संचित हो जाता है कि 8 महीना सिंचाई किया जा सकता है या वर्षा हो सकती है। বরিশার ধারেতে পৃথিবী ছাড়ে তাপ, সীতারে মরিয়া রাম করেন সন্তাপ। আমারও বচনে কর লক্ষণ আরতি, দুরন্ত বর্ষা ঋতু স্থির নহে মতি। दुरंत वर्षा ऋतु स्थिर नहीं होती। फिर से मैंने 4 महीना हो गया लेकिन अभी भी स्थिर नहीं है, अभी भी बीच बीच में बारिश आने का संभावना है। इसीलिए আমার বচনে করো লক্ষণ আরতি। সূর্য চন্দ্র দোহে বরিশার মেঘে ঢাকে, আমি তো মরিব ভাই জানকীর শোকে। সজল জলদে শোভে বিদ্যুৎ যেমন, জানকী আমার করেছিলেন তেমন। চতুর্দিক জল স্থল সব একাকার, কেমনে হইবে কপি। এই দাঁড়াও, বলতে দাও পুরো শ্লোক, 20 में মাত্র কি। চতুর্দিকে জল স্থল সব একাকার, কেমনে হইবে কপি সৈন্য আগুষা। বলি हाँ 77। सजल जलदे शोभे विद्युत जेमन, पूरा जो मेघ जो पानी में भरा हुआ है, उस मेघ में जैसे विद्युत जितना शोभा देता है थंडर, वैसे सीता देवी जब श्री रामचंद्र जी का कोले तो उतना सुंदर लग रही थी। ओके 579। जलधर निरंतर बरसे आकाशे, जलमग्ना धरणी जे धराधर भाषे। जलधर निरंतर बरसे आकाशे, जलमग्नि धरणी जे धराधर भाषे। मैंने अभी भी पूरा रेन कंप्लीट नहीं हुआ, रेनी सीजन।
ए समय सुग्रीवेरे कहिबो की मते। अभी भी पानी पूरा खत्म नहीं, अभी कैसे हम जाकर सुग्रीव को बोले चलो लेट्स अटैक लंका। कटक लइया चलो सीता उद्धरिते, नद नदी शुकाइबे सूक्ष्म हबे पथ, तबे से हইবে मम सिद्ध मनोरथ। इसीलिए लक्ष्मण आरती करो, ततदिन सीता हबे অস্থি চর্মসার, কি জানি ত্যাজে বা প্রাণ বিরহে আমার। একাকিনী অনাথিনী শত্রু মধ্যে বাস, কেমনে বাঁচিবে সীতা এই কয়ে মাস। আমা বিনা জানকীর আর নাহি মন, এই ক্রোধে পাছে তারে বধে দশানন। কাঁদিতে কাঁদিতে সীতা নিশ্চিত মরিবে, কি করিবে ভাই তুমি মিতা কি করিবে। মিতা কি করিবে एनीबॉडी? और दोस्त लोग क्या करेंगे, मतलब कि सुग्रीव क्या करेंगे? मिता माने दोस्त। यस 584 584। आमा बिना जानकीर आर नाही मन। समझ में है? ये आ गया। এই क्रोधे पाछे तारे बौधे दशानन। इसी गुस्से से रावण शायद उनको डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि सीता मैया का मन तो राम जी पे ही है। ऐसे राम जी बोल रहे हैं, एक्चुअली ये तो सत्य ही है। पक्षी होए उड़े जाई सागरेर पार, অভাগী সীতারে দেখি শয়ন আহার। কান্দেন সর্বদা রাম করিয়া হুতাশ, রামের ক্রন্দন রচে কবি কৃত্তিবাস। সীতা উদ্ধারের জন্য সুগ্রীবের প্রতি তাড়না। বর্ষা হইল গত শরত প্রবেশ, তথাপি না হইল হয় জানকী उद्देश। वर्षा के बाद शरद, शरद नहीं अक्टूबर, शरद पूर्णिमा वही कार्तिक मास आ गया। अभी तक कुछ हुआ नहीं है अशोक प्रभु। हाँ, वही प्रभु बोल रहे हैं कि वर्षा तो खत्म हो गई, शीत आ गया, लेकिन अभी तक कोई उद्योग नहीं शुरू हुआ। भेकेरो निनाद गेलो मेघेरो गर्जन। भेकेरो निनाद, मेंढक कैसे आवाज करता है, कोई आता है किसी को? वर्षा काल में जो फ्रॉग लोग साउंड करता है, एनीबॉडी नोज? किसी को आता है? टर्टर करता है, टर्टर। हाँ, वो तो लिखा है टर्टर शायद एनओआई में ना, नेट ऑफ इंस्पेक्शन में टर्टर करता है। और यस पर जो पे हाँ उपदेश में लिखा है। हाँ, लेकिन टर्टर करता है क्या? टर्टर अभी जो अशोक प्रभु की वैसे आवाज करता है चारों ओर एकदम वर्षा काल में। भैकेरो निनाद गेलो मेघेरो गर्जन, वो सब आवाज सब चला गया, वर्षा काल चला गया। लेकिन अभी तक निर्मल चंद्रमा तारा प्रकाशे गगन। निर्मल चंद्रमा तारा, वो शरद ऋतु के समय जो एकदम पूरा सुंदर आकाश हो जाता है। मम प्राण स्थिर नहे सीतारो लागिए, मारिबे के सीता बुझी दिन गेले बये। मरिबे, मरी जाएगा सीता देवी। কি করিবে ভাই তুমি কি করিবে মিতে, সব মিতে। হ্যাঁ ঠিকই বলা আপনি, মিতে মানে মিত্র। সব অন্ধকার মোর সীতার মৃত্যুতে, স্ত্রী পুরুষ দুইজনে ধরেছে সংসার। ভার যাতে সন্তাতি হয় বরে বারে পরিবার। স্ত্রী থাকিলে পুত্র হয় সংসারের সার, পুত্র না হইলে তার গতি নাহি আর। পিণ্ড দায়ে গয়ায় সে করয়ে তর্পণ, সংসারের মধ্যে তাই পুত্র বড় ধন। স্ত্রী পুত্র পরিবার কেহ নহে ছাড়া, পুত্র না থাকিলে লোক বলে आठ कुरा। जिनका पुत्र नहीं होता उनको बोलता है आठ कुरा। आठ कुरा किसी को मालूम है क्या? ये कुछ नेगेटिव वर्ड होगा, उनको बोलता है
यस निसंतान इंद्राणी माता निसंतान সন্তান, ওকে 8 কুরা। তার মুখ দেখি যেবা শ্রাদ্ধে দেয় মন, শ্রাদ্ধ ক্রিয়া বৃথা তার শাস্ত্রে কয়ে হেন। তার মুখ দেখে যেবা श्राद्धे दय मन, श्राद्ध क्रिया वृथा तार, क्यों श्राद्ध क्रिया नहीं हो पाए, पुत्र नहीं है। অতএব শুনো ভাই ভার্যা বড় ধন, তাহাতে সন্ততি হয় সংসার পালন। নাহি ভাবে আমাকে সে সুগ্রীব নির্দয়, স্ত্রী পাইয়া ভুলে আছে আপন आलय। सुग्रीव तो भूल ही गया स्त्री पाकर, हमारे बारे में सोच ही नहीं रहा है। यस माता जी 97 অতএব শুনো ভাই ভার্যা বড় ধন, समझ में आया फर्स्ट लाइन? अरे थोड़ा रीड करिए। তাহাতে সন্ততি হয় সংসার ও পালন, से कंप्लीट होता है संसार। তাহার লাগিয়া আমি মারিলাম বালি, सुग्रीव के लिए मैंने बाली को मारा। আমাকে না স্মরে কপি রাজ্য ভোগে ভুলি গিয়া রাজ্য ভোগ में। বালিকে বন্ধিয়া আমি পাইলাম লাজ, ধর্ম না ভাবিয়া সাধি তার কাজ। কিষ্কিন্দা পাইল কপি আমারও কারণে, এখনো আমার কর্ম নাহি করে মনে। এই ক্ষণে যাও ভাই কিষ্কিন্দা নগর, সমক্ষে বলিবে তারে উচিত উত্তর। লক্ষণ বলেন যাই কিষ্কিন্দা নগরে, দেখিব কেমনে আজি সুগ্রীব বানরে। জ্ঞাতি বন্ধু তাহার কুটুম্ব যত আর, পাঠাইব সবাকারে সমনের উদার। सबको हम সমনের উদার, सबको खबर देंगे সমনের উদার। নিশ্চিত বসিয়া আছে আপনা না চিনে, সুগ্রীব মারিয়া জি পারি এক বানে। লক্ষ্মণ ওভার রিঅ্যাকশন। তুমি প্রভু রঘুনাথ বেড়াও কান্দিয়া, কৌতুকে সুগ্রীব থাকে পালঙ্কে শুইয়া। বুঝাইয়া লক্ষণে কহেন রঘুবর, মিত্রবধ না করিও দেখাইও ডর। প্লিজ ডোন্ট মিত্রবধ मत कर देना। সামান ইয়াম জাম, বাহ সুন্দর লিখেছেন তো ইংলিশটা, বলুন বলেই দিন ইচ্ছে ভালো। জম জম পাঠাইব সবাকারে সমনের উদার, জমপুরি পাঠিয়ে দেবো, কারেক্ট। ওকে। লক্ষণ বিদায় হয় শ্রীরামের স্থান, বাম হস্তে ধনুক দক্ষিণে হস্তে বান। মহাকোপে চলিলেন ঘূর্ণিত লোচন, স্বর্গে মর্দে পাতাল কপিল ত্রিভুবন। কিষ্কিন্দা নগরে বীর হয়ে উপনীত, দ্বারে দেখে অঙ্গদের কটক বিস্তৃত। লক্ষণের, हाँ बोलिए। तो ये 910 या 610, सॉरी 610। तो अभी लक्ष्मण जी किष्किंधा नगर में गया, पहुंचा और द्वार में देख रहे हैं, द्वारे देखे अंगदेरे कटक विस्तृत, अंगद सैन्य लेके रेडी हो रहे हैं। ठीक है। লক্ষণের কোপ দেখি হইয়া ফাফর, প্রণতি করিল তারে সকল বানর। হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বানর অস্থির, লাফে লাফে হয় তারা প্রাচীর বাহির। লক্ষণ বলেন শুনো বালির নন্দন, সুগ্রীবেরে জানাও আমারও আগমন। বনে বনে ভ্রমিতেছি আমরা কান্দিয়া, সুগ্রীব থাকেন সিংহাসনেতে শুইয়া। সীতা লাগি দুই ভাই ভ্রমি বনে বনে, নিশ্চিন্ত আছেন তিনি রত্ন সিংহাসনে। বালিরে মারিয়া রাম দিলেন রাজত্ব, সুগ্রীব পাইয়া রাজ্য হই আছে মত্ত। অতি দুষ্ট মিষ্ট বাক্য রাখে আশ্বাসিয়া, কোন লাজে থাকে ঘরে নিশ্চিন্ত বসিয়া। পিপিরার পাখা উঠে মারিবার তরে, রাজ্য সহ পোড়াইব আজি এক স্বরে। प्रभु 617। অতি দুষ্ট मिष्ट वाक्य राखे आश्वासिया, बहुत दुष्ट है ये सुग्रीव। अब मीठा मीठा बात करके राखे आश्वासिया, हम लोग को भरोसा देके रखा है।
कौन लाजे थाके घरे निश्चिंत बसिया, कौन शर्म से वो अभी घर में बैठा हुआ है। साहाज्य करी, हाँ बोलूं। और वो इस ऐश्वर्य पाकर सब फिर भूल जाता है सुग्रीव, राम का वचन को सब भूल जाता है। সাহায্য করিতে আগে করিয়া স্বীকার, এখনো না মনে করে তাহা একবার। বালি ভয়ে অতি ভীত বেড়াইত বনে, সে সকল সুগ্রীবেরও নাহি কিছু মনে। अभी एकदम याद नहीं हो सब, हाँ कैसे डर डर के बाली के भय से मैं सब ये सब किया, अभी देखिए भूल ही गया। সুগ্রীবেরে কহ গিয়া এই সমাচার, রামেরও অনুজ ভাই আসিয়াছে দ্বার। মারিলেন যে রাম বালিকে অনায়াসে, সুগ্রীব তাহারে তুচ্ছ করে কি সাহসে। পশু জাতি বানর সুগ্রীব দুরাচারী, তাহাকে বলেন মিত্র আপনি মুরারি। अरे बोल कितना सुंदर श्लोक, ताहाके बोलेन मित्र आपन मुरारी, उसको मित्र बोलता है भगवान रामचंद्र जी। আপনি শ্রী রঘুনাথ দয়ার সাগর, তার যোগ্য মিত্র কি এ সুগ্রীব বানর। কত যোগী জিতেন্দ্রিয় মুনি ব্রহ্ম ঋষি, অনাহারে কত তপ করে দিবানিশি। হেন রাম কোন দেন সুগ্রীবে বানরে, সুগ্রীবের কত পুণ্য ছিল জন্মান্তরে। অঙ্গদ বলেন শুনো ঠাকুর লক্ষণ, আহা সুন্দর ঠাকুর লক্ষণ। স্থির হও মহাশয়ে করি নিবেদন, পাদ্য অর্ঘ দিল তারে বসিতে আসন। জোর হাতে স্তুতি করে বালির নন্দন, লক্ষণের কোপ দেখি বড় ভয় মনে। অন্তপুর মধ্যে যায় পরম সম্ভ্রমে। সুগ্রীবে প্রণামী বন্দে মায়ের চরণ, জোর হাতে বলে প্রভু দ্বারেতে লক্ষণ। ঘূর্ণিত লোচন রাজা শৃঙ্গারের মদে, শোভে পায়ে শরীর কুমকুম মৃগ মদে। प्रभु ये लग क्या होगा। सो अभी अंगद बता रहे हैं सुग्रीव को कैसा लक्ष्मण जी दिख रहा था बहुत गुस्से में, और घूर्णित लोचन आंख घूम रहा है, घूर्णित लोचन आंख वांग 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 घूम रहा है गुस्से में। और श्रृंगारेर मदे, श्रृंगार मदे। প্রভুজি এটা এটা হচ্ছে সুগ্রীবের এখন দশা। সুগ্রীবের মানে এখন চোখ ঘুরছে আর মদে মত্ত হয়ে রয়েছে, আর শরীর লাল, আর এই মৃগমদ হচ্ছে মৃগনাভি, এই সেন্ট সেটা দিয়ে, আর কুঙ্কুম হচ্ছে জাফরান, এইসবেও এখন ব্যস্ত এইসব নিয়ে। আচ্ছা, সুগ্রীব প্রণামে বন্দে মায়ের চরণ, जोर हाथे बोले प्रभु दारिते लक्षण। अंगद बोले द्वार में लक्षण है, और सुग्रीव का ये हालत है एकदम पूरा एकदम भोग में। यस अशोक प्रभु। जब वो खबर देने गए हैं अंगद अपने चाचा को, तो वहां देख रहे हैं कि ये तो एकदम मद है, और मद हो गया। कस्तूरी जो मिलती है मद उसकी नाभि में, तो उसका जो सुगंध होता है उसको लगाए हुए मतलब उस तरह सुगंध आ रहा है। ये जो अगला ये तो 3-4 लाइनें सब उन्हीं के बारे में है। अच्छा। काम रसे बिहल सुग्रीव अन्नमन, किछु नाही शुनिलेन अंगद बचन। জাগাইতে রাজারে করিল পাচাপাচি, অনেক বানর মেলি করে কিচিমিচি। वो तो एकदम पूरा इंटॉक्सिकेटेड है सुग्रीव, सब बंडल लोग एक साथ किचिमिची किया। ठीक है। বানরেরও কোলাহল হইলে কোদারে, কার শব্দ স্থির থাকে এ ঘোর চিৎকারে। শব্দ শুনি কপিবর শয্যা পরিহরি, পাত্র মিত্র দেখি রাজা বলে ক্রোধ করি। অন্তপুরে গোল কেন ঘোরা ঘোরতর, অঙ্গদ সম্মুখে গিয়া করিছে উত্তর। तो डिस्टर्ब हो गया सुग्रीव, अरे इतना आवाज क्यों, सब झमेला क्यों हो रहा है, इतना आवाज। वहां पर सब लोग जमा हो गए थे ना घर में। পাঠানো শ্রীরাম আজি আপন ভ্রাতারে, সুমিত্রা নন্দন বীর উপস্থিত দ্বারে। মহাকোপম্বিত দেখি ঠাকুর লক্ষণ, বলিব কতেক যত করিল ভৎসন।
बहुत गुस्से में है। महाकोपान्वित देखी ठाकुर लक्षण के। अंगद बोल रहे सुग्रीव को, बोलिबो कते के जतो करिल भक्षण, बहुत भत्सना किया। क्या बताएं आपको, आपके बारे में बहुत भत्सना किया। साधिले आपन कर्म करिया मित्रता, रामेर कर्मेर काले करिले खलता। खलता खलता यू आर इग्नोरिंग नाउ, आप अभी लापरवाही कर रहे हैं। इसका मतलब बेईमानी हो गया। अच्छा, सुग्रीव बोलेन राम करिया मिताली, पाठाइले रक्षणेरे देन गाला गाली। अपराध नाहि करी कारे मोर डर, কোন কোপ করেন লক্ষণ ধনুর্ধর। सुग्रीव बोले राम कोरी मिताली पाठाइले लक्षणेरे देन गालागाली। दोस्ती करके अभी गालागाल दे रहे हैं, मेरे को कोई डर नहीं है। করিয়াছে মিত্রতা সে নহে অপ্রমাণ, রাখিবারে মিত্রতা কি হারাইবে প্রাণ। ত্রিলোক বিজয় সে রাবণ মহাবীর, যার ভয়েতে যত দেবতা অস্থির। তাহার সহিতে যুদ্ধে নর কি বানর, আসিবে পুণ্য প্রাণ লইয়া কি ঘর। तो रावण के साथ कौन युद्ध करेगा, वो तो बहुत डेंजर है। जो युद्ध करेगा वो तो वापस ही नहीं आएगा, चाहे वो बानर हो चाहे वो मनुष्य हो। देखिए सुग्रीव का, देखिए कैसे पलटा गया। बोलिए माता जी। प्रभु ये मुकर रहा है क्या, अब सुग्रीव मतलब पीछे हट रहा है क्या? यस। ताहार सहिते युद्ध नरो की बानर, आशिबे पुण्य प्राण लोहिया की घर। वो के घर वापस आएगा प्राण लेकर कोई, अगर रावण इतना महावीर है। এখন ফিরিয়া জানা স্বস্থানে লক্ষণ, আগু পাছু যাহা হবে বলিব তখন। अभी लक्ष्मण को वापस जाने बोलो, बाद में क्या होगा मैं बोलूंगा। सोचिए सुग्रीव का कितना हिम्मत। महामंत्री हनुमान অতি তীক্ষ্ণমতি, কহিলেন হিত বাক্য সুগ্রীবের প্রতি। अभी तुरंत हनुमान जी इंटरफेयर किया। নিজে বিষ্ণু রামনাথ কমল লোচন, হেন বাক্য বলো কেন না বুঝি কারণ। যাহার প্রসাদে তুমি পাইলে রাজত্ব, তাহার এ মত বলো হয়েছে কি মত্ত। রাত্রি দিন করো তুমি শৃঙ্গার বিলাস, না দেখো রামের দুঃখ নাহি যাও পাশ। কুপিত লক্ষণ বীর আসিলেন দ্বারে, অবিলম্বে যাও রাজ্য রাজা শান্ত গিয়া তারে। যার বানে ত্রিভুবনে কেহ নাহি আটে, তারও আজ্ঞা না মানিলে পরিবে সংকটে। আমি তো মন্ত্রী কহি শুনো মহাশয়, হিত উপদেশ বলি হইয়া নির্ভয়। बोलिए। अब 650 कुपित लक्षण, बहुत गुस्से में लक्ष्मण है, वीर आशिलो दारे तुम्हारे दरवाजे में आया, अविलंब जल्दी जाओ राजा शांत गया तारे, उनको जाके शांत करो। ठीक है, ऐसे हनुमान जी सुग्रीव को उपदेश दे रहे हैं। बाली हेनो महावीर परे जार बाने, ताहार शरण लो बाचिबे पराने। रामेर दुर्दशा सुनी बुक हय स्थिर, शोकेते कातरो होती नहे न सुस्थिर। ये हनुमान जी बता रहे हैं, राम जी का दुख सुनकर हमको बहुत खराब लग रहा है। परमा सुंदरी लोए घरे करो क्रीड़ा, क्रीड़ा राजभोगे मत्त थाकी नाहे हय ब्रीड़ा। रावणेर भये यदि रामेर छाड़िबे, लक्षणेर हाथे तुमी केमने बाचिबे। एक्सेलेंट। রাবণ সাগর পারে দাঁড়েতে লক্ষণ, লক্ষণেরও বানাগ্নিতে মরিবে এখন। अरे रावण तो समुद्र के उस पार, लक्ष्मण तो ये दरवाजे में है तुम्हारा मृत्यु। ये स्किल लिखेছেন ব্রিজা লজ্জা। লাস্ট ওয়ার্ডটা ব্রিরা আছে, নাহি হয় ব্রিরা, ওটা হচ্ছে লজ্জা। আচ্ছা। লক্ষণের বানে কারো নাহি কো নিস্তার, বোধিতে বানর গণে কি তাহার ভার। আমার বচন রাখো হবে তব হিত, রামের শরণ লহ নহে বিপরীত। সত্য করিয়াছ তুমি অগ্নি সাক্ষী করি, শ্রীরামেরও কার্য করো চলো তরা করি। সত্যবাদী লোকে করে সত্যেরও পালন, সত্যেরও কারণে রাম আসিলেন বন।
যেই রাম আসিলেন সত্য পালিবারে, তেহ সে রামেরও বানে বালিরাজ মরে। তেই সে পাইলে তুমি ছত্র নবদণ্ড, তেহ প্রজাগণ লয়ে করে রাজ্য খণ্ড। তেহ সে পাইলে তুমি ছত্র নবদণ্ড। এনিবডি? রাজা হলে যে ছাতাটা ধরে সেটার কথা বলছে। নবদণ্ড কি? নতুন লাঠি। নতুন লাঠি, ছত্র নবদণ্ড। ওকে। চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস যার বানে, পারে পরে রণে তারে কি সামান্য ভাব মনে। ভোলো ভোলো তেজ রাম ভজ পাইবে নিষ্কৃতি, রঘুনাথ বিনা রাজা আর নাহি গতি। ইয়েস মাতাজি। চতুর্দশ 40, চতুর্দশ সহস্র 40,000 राक्षस 14,000 राक्षस जार बाने जिनके एरो से पौरे रोने मर जाता है, तार की सामान्य भगवान उनको आप यू जस्ट कंसिडर टू बी नॉर्मल। ठीक है नरेंद्र प्रभु, तो डीप स्लीप में है एकदम। निरपेक्ष हनुमान सुग्रीवे संतासे, मधुर वचने राजा हनुमान तोषे। मधुर वचन है, ये हम लोग को सीखना चाहिए। मधुर वचने राजा राजा को हनुमान तोषे तारण कर रहा है, मधुर वचन में तारण कर रहा है। देखिए, लक्षणे रे आनाइते करे न आदेश, लक्षण भीतर गरे करे न प्रवेश। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, আমি একটা কথা বলি। लेके आओ अंदर, लक्ष्मण को अंदर लेके आओ। बोलिए। আগে আমরা পড়েছি না 14 বানর না 14,000, এইটা চতুর্দশ মনে হচ্ছে তো 40ই হবে। আগে কিন্তু 14ই পড়েছি সব কটা। চতুর্দশ ত্রয়োদশ 13 চতুর্দশ ঠিকই বলে, 14ই তো হবে। 14 হবে। 40 কে কি বলে সংস্কৃতে? কোথায় গেল শশী মাতাজি? चतुर्दश 40 को क्या बोलते हैं प्रभु संस्कृत? गूगल करके देख सकते हो, व्हाट इज 40 कॉल्ड इन संस्कृत? ओके, इंद्र चतुर्विंशत प्रभु जी। चतुर्विंशत 20 into विंशत 20 नहीं विंशत विंशत is 20 में 40 को चतुर्विंशत चत्वारी चत्वारिंशत चत्वारिशत शत is 10 चारिशत হবে না, চারিশত। चत्वारिंशत। इंद्रपुरी समान देखेन दिव्यपुरी, देखिया बानरी सज्जा लज्जा पाए सुरी। देखिया बानरी सज्जा लज्जा पाए सुरी। सुरी ये किनको लज्जा लग रहा है? देव नारीगण प्रभुजी, देवीদের মানে দেব নারীগণ। अभी लक्ष्मण जी अंदर आया है सुग्रीव के। চতুর্দিকে অট্টালিকা শোভিত প্রচুর, চলিলেন লক্ষণ দেখিয়া অন্তপুর। গেলেন লক্ষণ বীর ভিতর আবাসে, লক্ষণের কোপ দেখি বানর তরাসে। দেখিয়া সুগ্রীব রাজা উঠিল সম্ভ্রমে, ডাহিনে উঠিল তারা, उमा उठे बाने बामे। उमा, अच्छा ये सुग्रीव का स्त्री का नाम उमा है। जोर हाथे लक्षणेर करिल स्तवन, पद्म अर्घ दिल राजा बसिते आसन। कुपित लक्षण वीर ना लय आसन, सुग्रीवेर कहिलेन आरक्त नयन। पूरा एकदम रेड आइज। तुमी जे कहिले तुमी जे करिले सत्य अग्नि साक्षी करी, उद्धारिते निज कार्य करिले चातुरी। रात्रि दिन क्लेश पाई दुई भाई बने, बारे को ना करो तत्व मत्त रात्रि दिने। पाइले काहार गुणे किष्किंधा नगरी, पाइले हे कारो गुणे तारा कुशोदरी कृषोदरी। पाइले काहार गुणे उमा नैज नारी, काहारो प्रसादे तुमी राज्य अधिकारी। सरल हृदय राम तुमी हे निष्ठुर, साधिले आपन कार्य सत्य करी दूर। তোমার মিত্রতা হেন ত্রিভুবনে থাকে, আর যেন হেন কর্ম নাহি করে লোকে।
তোমামারি অঙ্গদের দিব রাজ্য ভার, অঙ্গদ হইতে হবে সীতার উদ্ধার। বাপরে বাপ, লক্ষ্মণ ফুল ফর্ম লক্ষ্মণ জি। যে রে অধর্মী বানর লঙ্ঘিলি সত্য পথ, দেখো ধনুর বান ধরি সাধি মনোরথ, এক বানে মারি তোরে রাখি কোন জনে, খণ্ড খণ্ড কিষ্কিন্ধা করিব আজি বানে। বানে কাটি সাবরা বানে কাটি সবারে, করিব খণ্ড খণ্ড অঙ্গদের উপরে, ধরাবো ছত্র দণ্ড। বালি বধে শুনিয়াছে ও ধনুক টঙ্কার, সেই ধনু সেই বানে করিব সংহার। বালিরাজ কেবল মরিল একজন, তোর মরণেতে মরিবে কপিগণ। দেখিয়াছি বালিরাজ গেল যেই বাটে, সেই বাটে থাকো গিয়া ভাইয়েরও নিকটে। হরে কৃষ্ণ। মারিব অধর্মী তোরে, তাহে নাহি পাপ, হ্যারো বান এড়িয়েই দেখো প্রতাপ। প্রাণ লব তাজি তোর বজ্র সমবানে, একত্র হইয়া থাকো ভাই দুই জনে। যাও एक साथ जाकर अपने दुई भाई एकत्र থাকো, अभी तुमको मार। আরে দুষ্টু বানর পাপিষ্টি দুরাচার, এখনই পাঠাই তোরে দেখো জমাগার। পৃথিবীতে হেন কার্য কে কথায় করে, आगे दिया भरोसा पश्चाते थके दूरे। ये तो हम भी देखा है। हाँ, हम लोग सब जाएंगे ट्रिप में, सब जाएंगे। बाद में जब ट्रिप, फिर हम अकेले जाते हैं, फिर देखते कोई है ही नहीं। हरे कृष्ण। পৃথিবীতে হেন কার্য কে কোথা করে, আগে দিয়া ভরসা পশ্চাতে থাকে দূরে। রাম মিতা বলিয়া দিলেন কোন তোরে, কত পুণ্য করেছিলি জন্ম জন্মান্তরে। নিজে বিষ্ণু রঘুনাথ করিলেন দয়া, তেই তোরে শ্রীরাম দিলেন পদ ছায়া। ये लास्ट श्लोक का प्रभु 691 होगा ना, ये 691। राम से मित्रता बोलिया दिलेन कोल तोरे, वो अपना गोदी दे दिया आपको। কত পুণ্য করেছিলি জন্ম জন্মান্তরে, समझ में? मतलब कितना पुण्य किया तब तुमको मित्रता मिला राम का। हाँ, उनका राम जी का गोद मिला। वो ये हनुमान जी बोल रहे हैं ना? हाँ, नहीं, ये लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी डायरेक्ट सुग्रीव को बोल रहे हैं। सुग्रीव के आगे बोला था, उनको बोला वापस चले जाने, बाद में हम लोग देखेंगे। तो क्या होता है सोचिए। अच्छा हुआ हनुमान जी बचा दिया। अभी ऐश्वर्य में सब भूल चुका है अभी वो। সাগর রাম দয়ার আধার, বালি মারি রাজ্য দিল একই ব্যবহার। লক্ষণেরও মহাক্রোধ বাড়িতে লাগিল, ত্রাসেতে সুগ্রীব রাজা চিন্তিত হইল। তরা করি উঠিয়া কাতরা তারা রানী, লক্ষণের পায়ে ধরি বলে মৃদু বাণী। জ্যেষ্ঠেরও হইল মিত্র হয় সে গর্বিত, জ্যেষ্ঠেরও সমান তারে মানিতে উচিত। वेरी इंटेलिजेंट लेडी, एक्सट्रीमली। क्या सुंदर देखिए जुक्ति दिया। জ্যেষ্ঠের হইল মিত্র হয় সে গর্বিত। तुम्हारा ज्येष्ठ भाई रामचंद्र जी का ये मित्र है, तो ये भी तुम्हारा ज्येष्ठ जैसे पूजनीय है। সুগ্রীব রামেরও মিত্র জগতে বিদিত, এত তিরস্কার প্রভু না হয় উচিত। ক্ষমা করো রাজপুত্র হও তুমি স্থির, রাম কার্য করিবে সকল কপিবীর। দূর দেশে পর্বতেরও সমুদ্রেরও পারে, যেখানে বানর যত আছে সংসারে। সংবাদ প্রদানী শীঘ্র আনি সে সবারে, সংবর ক্রোধ লক্ষণ আমারে। তথাপি শ্রী লক্ষণেরও কোপ নাহি টুটে, বসাইল যত্ন করি তারা স্বর্ণ খাটে। তাহারও বিনয় বাক্যে সুস্থির লক্ষণ, কৃত্তিবাস বিরচিত গীত রামায়ণ।
मंगल भावना मंगल हारी बस भजन बिहारी राम राम सिया राम राम रावण रामचंद्र की जय, प्रभुपाद की जय।